So hi guys, nami karon sa CSU kay God Vision na sa ahong manghod kato. Hey Sel, congrats. Cum laude das papa. Si Iba, si Mama, si Maclean ug si Roy. So mga to guys, mana nang kalibot. So congrats Idsel Jane Bishega, cum laude. Bye bye. Update round dyan. Congrats Sel. So guys, ang chika karon, nag-andam na si Papa, si Mama sa ilahang kuan attire para makasuot sila dito sa pagpaso ni Idsel. So karon ginaotro man ang ilahang kuan karon, ilahang patakaran kaysa sobra kadaghay mo graduate ba. So isa ra ka ginikanan ang makasuot kauban sa mo graduate. So si Papa dire ra kan sa gawas. Tapos kami di ara pud mi sa gawas. Uban sila Roy na sila Maclean. So mga to magpaabot ta kanta kanus pwede makasod ang uban mga tao diri. So mga to daghang salamat. Sabitay sa liog ni Idsel Jane. So tanawa ijang mga medal. One. Diba? Ang buot pila ni Kabuo. Cum laude. So proud. Ama tong red. Di ara. Tara. Oy, sir. Stress na among Disney princess. Tara mga amahan. Grabe si Mama. Grabe ka busy. Dara. Ay, grabe. Gisuot na ka dyan. Wow, wow, wow! I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy.